lamsogo hanyahay ani channel joto khajani takoktai bukhuk songo nasing tongnai dolrok ini video hanyahay rangsa phalnok bai tai lemosra amsani thaju bagani isisa thaju kuthai haikaba beskango rod jatrani bagi rangsa phalnok rogo bo kisasa rangsa grok oparijak tomar ngobo phunungnai aw hajinga kai hanyahay abo hingga kaisa lemuksura amsani thaju bagan lemuksura amsayo duita tongo thaju bagan berunu jaga tongo kaisa hingga lemuksura kalapania te kaisa hingga lemuksura songkor senapati thaju ni damari hingga takle bisiwo abo je tabu khabi toman ke abo 100 taka ba kgs 100 taka phale tongo banana thaju hingga ke 300 per kilo और हंगे गोबां वेराइटिस दङ जुदा जुदा वेराइटिस जुदा जुदा दाल बिदाल बताय दाल बिदाल दाम फालदागे टोटा हमकाय थाजुक खानाय वार्कार रक थाजुक खागै और अजागा का फाल्या अ बागान बेके अजागाने होते ट्रांसफर खायो खागै तेगेसे जागा फालो आगुले आमसानि लुकुरक गोबां मा लुकुरक के बाबा ऑफिस काजर खाय ऑफिस खायनि रो के बाबा कलेज फरायनाय रो बरकनि सुटि मानो बन सुटि साल गाय सानदेव खाय गोबां को बरक बांगो सानदे रमसे आलका सालागनो कम खामान फियो अबा हागे खागो बाहानिया गाय को अबा कासे खानि बिजा दङो साखहाय आमो फिरि के खागो आपनो अबो हंगे के थाइ हंगे के ताबुजा मुक्तमनि अजागन ट्रांसफर खाय आरो जे फालो हनसा माने अबो हंगे लेमुसरा कालापानियान अजागन होते ट्रांसफर खाय तासे खाखि बरक जतन तलंग और के फाल जागला और का फाल जागिया और का शुरू कथाय खागै आरो न होते टागासे संकर सेनापति आजागा ता आरो फालयो खेदु जे हमका बाबा थाजु किसे तांनामा करे थांगा का करे थानो सदे साजागा तासे खसाउ तंगो खासो का तांमाने कराय थांगा गाताय बो केन्टबो का खागनामा संजागो तो नेके हेपन संजस मालकना सावनो ताय आरो मरगाने सावनो बरक सावो खाक दिछि गासा खाइबेनि उडो टाका गबन केबो सरायना खाइतां खागरे काटा खाना रेगानि तंगो खाखिने बानि एल केजि जागो बो टोटाल थाइबेरि खाटनो जागा खाइतां खागरे काटा अब हंगाकै ताकला बिसिनि रड जात्रा बसांगो फाइमु दंगो आबन बागै जारा तिब्रासा लुकुरो नरक जुरिसि रांसा दुइसा गन्यागाति जुरिसि पाइने हंगाय सन्ना कमर जियालारो कायसा रांसा कि अपारिजाक दंगो 23 तारिख जुन सिनि 12 तारिख जुलाइ जरा जत पक्कमा थुनाय रक आरो थांगै बिजिट खे दंगो ता जत पक्कमा थुनाय रक रांसा पाइने हन नासिम तंनाय लुकुरो फुंगानि बागै आजागा थांगै सिनि तंगो बिसोरनि सिम बसक अपारिजाक ते अपारिजानि बसक मेकिं चार्ज बसक कमिजाक ताय बो जिनिस बायखाय बो बाहाय बंगरो कुपन लटारि मान अबरक बिजिट खालि सिंलाय तंगो जत पक्कमा थुनाय रक आनुकुलगत क्रि सिंलाय तंगो ताय कायसा जतन सानै ओकुलनि बैकग्राउन्ड हंगाके आइखा कास्टमार पाइ तंगो ते खाकजबो खाकाय इनका yang te khak jabo khak khana jati oroni sono komani borok tamsaka borok uskuti manaro আমরা প্রতি বছর একটু আলাদা ভাবে করি বলো এবছর আমরা মেগা লাকি ডটে দুটি স্কুটি দেব এবং 11টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস দেব লাকি ড্রতে মেগা লাকি ড্র এবং লাকি ড্র দুটো ভাগে আলাদা ভাবে রয়েছে মেগা লাকি ড্রতে দুটি স্কুটি থাকছে এবং লাকি ড্রতে 11টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস থাকছে এছাড়া প্রতিদিন আপনারা যে যাই কিনুন না কেন প্রতিটি কেনাকাটায় আপনারা উপহার পাবেন পুরনো সোনার পরিবর্তে নতুন হলমার্কযুক্ত সোনা কিনবার এবং তার যাচাই মতো করে নিয়ে কিনবার মতো আপনাদের কাছে সুযোগ থাকছে সোনার দাম ঊর্ধ্বমুখী তাই আমরা প্রতি বছরের মতো এবছরও চেষ্টা করেছি সকল ত্রিপুরাবাসীর জন্য সাধ্যের মধ্যে গয়না নিয়ে আসার জন্য আমরা এবার থেকে আরো একটি সংযোজন করেছি যে গয়নাগুলো আপনাদের কাছে মনে হলো ভারী গয়না যেটা আপনাদের সাধ্যের মধ্যে নয় কিংবা কেনা যাচ্ছে না অথচ ডিজাইনটা আপনাদের পছন্দ সেক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের প্রতিষ্ঠানের
সময়ে আপনারা আমাদের শোরুমে আসুন। এই বিষয়টি উল্লেখ করে দিই, যেহেতু নগর উন্নয়নের কাজ চলছে, সামনেই আমাদের শোরুমের সামনেই একটি বড় হাইওয়ে হচ্ছে, সুতরাং আমি অনুরোধ করবো যারা আসবেন তারা যদি দেখেন সামনের পোস্টারটা একটু বন্ধ আছে, মানে আসতে পারছেন না, তাহলে পাশের গলি দিয়ে পিছনে একটি আমাদের রাস্তা আছে যেখান দিয়ে আসা যায়, এবং সেখানে আমাদের কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর তারাই আপনাদের গাইড করবেন আসবার জন্য। কোনো অসুবিধা হবে না, আপনারা আসতে পারবেন। যতখানি সম্ভব সরকারের সঙ্গে নগর উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা করে আমাদেরকেও সহযোগিতা করুন, এবং আপনারা আসুন। আপনাদের সকলকে আবারও রথযাত্রার শুভেচ্ছা, সকলকে ধন্যবাদ। আমার সঙ্গে আজকে উপস্থিত ছিলেন আমাদের সংস্থার কর্মদাসী গোপাল চন্দ্র নাগ মহাশয় এবং সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর শ্রী জয়না। আমি সকলকে অনুরোধ করব আসার জন্য, সকলকে ধন্যবাদ।